Bonjour, alors on va voir aujourd'hui la voie des pentoses phosphates. Voilà, donc c'est une voie métabolique appelée également chaîne des pentoses phosphates. Pourquoi pentose? Parce qu'on va voir par la suite qu'il y aura la production ou la formation des pentoses, donc ce sont des oses faits en 5 carbone, appelée également voie de Dicken-Horker, donc ce sont deux biochimistes, Franz Dickens et Bernard Horker. Donc on va voir que cette voie, contrairement à la glycolyse, elle ne produit pas l'ATP. Donc le but de la voie, ce n'est pas de produire de l'ATP ou là d'avoir l'énergie, non. Cette voie, elle s'intéresse beaucoup plus au pouvoir réducteur. Le pouvoir réducteur, c'est NADPHH+, يعني la voie des pentoses phosphates تنتج لنا un pouvoir réducteur, genre une molécule عندها un pouvoir réducteur تدخل surtout في les réactions donc les réactions réductrices de biosynthèse en particulier bien sûr, surtout la synthèse des acides gras. Lors de la lipogenèse, on va avoir vraiment besoin de enfin on va dire que c'est un cofacteur et tout. Aussi هاد la voie حتنتج لنا le ribose 5 phosphate. Le ribose 5 phosphate حنحتاجوه في la synthèse تاع les acides nucléiques. Donc les enzymes sont cytosoliques, واش معناتها بلي elle se fait au niveau du cytosol, donc l'organite تندار في le cytosol. Le lieu تاعها on a dit qu'elle est ubiquitaire. واش معناتها ubiquitaire, elle se fait partout dans l'organisme, mais surtout elle se fait au niveau du foie, du tissu adipeux, la glande mammaire et le globule rouge. Pourquoi les 4 spécifiquement? Parce que au niveau du foie, عندنا بزاف la synthèse des acides gras et du cholestérol, يسمى تحتاج le pouvoir réducteur. تاني في le tissu adipeux également عندنا la synthèse des acides gras, la glande mammaire aussi, le globule rouge fait la réduction du glutathion. Donc نلحقوا très bien le glutathion, c'est quoi? C'est un tripeptide. Donc à la fin on va voir le rôle تاعو ou le rôle تاع le pouvoir réducteur fait. On a dit qu'elle est très faible au niveau des muscles, car la synthèse réductrice, elle est très rare. Et le glucose qui est stocké au niveau du muscle, il est réservé uniquement à la production de l'énergie propre au muscle. يعني le glucose اللي راهو في le muscle حيستعملوا le muscle ليه وحده يستعملوه pour produire de l'énergie lors de l'activité physique et tout. ما يحتاج pouvoir réducteur. Aujourd'hui, c'est une voie de métabolisme oxydatif. Il y aura des réactions d'oxydoréduction et qui dérivent de la glycolyse vers une finalité plus anabolique que catabolique. Cela veut dire qu'elle dérive de la glycolyse. يعني تبدأ من la glycolyse. La glycolyse تبدأ تعطينا le G6P parce que le substrat à cette voie qui معناها نشوفو c'est voilà le G6P glucose 6 phosphate اللي نجيبوه من la glycolyse. la glycolyse كي تبدا يكون عندنا un glucose ومن بعد صاروا une phosphorylation يولي عندنا un G6P. Avec le G6P il va dériver on va le prendre باش يدخل في la voie des pentoses phosphates. Aujourd'hui, c'est une voie indépendante du O2. Qu'est-ce que ça veut dire? La voie, elle se fait que ça soit qu'un le O2 ou bien il n'y a pas. Donc, en aérobie ou là, en anaérobie, normal. Allez, alors, cette voie, bon, à l'hsab le cours تاعنا, on a fait 3 phases. Mais il y a plusieurs cours. شفتهم بلي دايرين seulement 2 phases, une phase d'oxydoréduction اللي يكونوا فيها les réactions irréversibles ou une phase non oxydative محسوب des isomérisation et pémérisation. Mais احنا درنا 3 phases. L'essentiel نشوفوا على حسب le cours تاعنا. Donc وما يختلفوش bien sûr. La première phase, c'est la phase d'oxydoréduction. Il y a 2 réactions, on va voir. Il y a seulement 2 réactions. Les 2, elles sont irréversibles. Quand on dit irréversible, ce sont des sites de régulation. La régulation. Donc la première, c'est la déshydrogénation du G6P. Le G6P, donc avec les dynamiques la glycolyse, bon, le bilan تاعنا نخدمو ب3 كما نشوفوا لهنا. On va travailler avec 3 كامل 3. Voilà.
Donc, il y a 3 G6P, nous avons 3 NADP+, sous l'action du glucose 6-phosphate déshydrogénase, on va avoir le 3 gluconate 6-phosphate plus 3 NADPH+. Donc, la première réaction, directement, appartient à un pouvoir réducteur. Directement, appartient à genre une bonne quantité. C'est une réaction qui est irréversible, étape majeure de la régulation. Pourquoi? Parce que la baisse, le rapport NADPH+ sur NADP stimule l'activité de l'enzyme G6PD-H. Et c'est qui يقل هذا الناتج اللي هو NADPH+ qui تقل la quantité تاعو تحفز هاد الانزيم باش يحول ال NADP+ اللي يكون كاين يحوله لنا ل NADPH+. Voilà. Donc c'est une régulation. La deuxième réaction, elle correspond à la déshydrogénation décarboxylante du gluconate 6-phosphate. يعني الناتج اللي تحصلنا عليه الجلوكونات هنايا il va subir une déshydrogénation décarboxylante. Quand on dit décarboxylante, maintenant, on va avoir la libération d'une molécule de CO2. Voilà, là, je vous bien sûr 3 parce qu'il y a 3. Donc 3 gluconate 6-phosphate plus تاني استعملنا 3 NADP+, sous l'action du gluconate 6-phosphate déshydrogénase. يعني les enzymes يكون اسمهم سوا كيما la réaction. نحن نحصلوا على 3 ribulose 5 phosphate هذا cause 3 ribulose 5 phosphate وتاني زدنا تحصلنا على un pouvoir réducteur. سما نشوفوا بلي فريمون هاد لا فوا تعطينا بزاف le pouvoir réducteur. كملنا مع la première phase. Passons maintenant à la deuxième phase qui correspond à l'isomérisation des pentoses phosphates. Je معناتها تسمى هاد les pentoses هاد voilà هاد الريبولوز صرالو une isomérisation. Voilà. Donc فيها تاني deux réactions برك. الأولانية c'est l'épimérisation. Le deuxième c'est l'isomérisation. شوفوا حنا نتجنا 3 ribulose 3 زوج 2 ribulose حيتحولوا لنا الxylulose 5 phosphate par une épimérisation ou sous l'action d'une phosphopentose 3 épimérase. هذه l'enzyme اللي حتحول لي زوج ribulose لزوج xylulose يعطونا زوج. ومن بعد voilà. ومن بعد التروازيام اللي بقى لنا حنا نتجنا الفوق 3 ريبولوز زوج حولناهم par une épimérisation للxylulose زوج xylulose والريبولوز اللي بقى لنا troisième واش il va subir une isomérisation sous l'action d'une isomérase ribose 5 phosphate isomérase. سما الريبولوز حيتحول لي الريبولوز حيتحول لي الريبوز 5 phosphate هذه هي. سما voilà. La deuxième phase c'est une phase bien sûr réversible. هادوما كامل des réactions réversibles. حنحولوا الريبولوز اللي حصلنا عليه لزوج xylulose وواحد ريبوز. Voilà. وهذه la première donc هذه l'isomérisation هي la première réaction اللي عطاتنا pentose phosphate اللي هو الريبوز 5 phosphate. La dernière phase c'est la phase qui correspond à l'interconversion des oses. Donc et toutes les réactions de cette phase sont réversibles. Alors, on a deux notions la transcétolysation ou la transaldolisation. La transcétolysation, elle correspond à un transfert d'un groupement cétol, c'est deux carbones. Deux carbones, حنحولوهم بune molécule تكون cétose. نروحو نبلاصيو هذاك le groupement اللي فيه deux carbones في un aldose. La transaldolisation, c'est le transfert à 3 carbones, une molécule liée à cétose, une molécule acceptrice liée à l'aldose. Voilà. Donc, هذوما les réactions اللي حيكونوا في هذه la phase. الأولانية c'est quoi? Donc الأولانية عندنا xylulose اللي تحصلنا عليه من l'épimérisation. نزيدو له ribose اللي تحصلنا عليه من l'isomérisation. هاي اللي نوريها لكم. Voilà. حاهو xylulose حاهو
غزيلولوز تحصلنا عليه من ليبيميريزاسيون، وها هو الغيبوز حنا حصلنا على زوج غزيلولوز وهنا واحد غيبوز. هذا ندو واحد غيبوز وواحد غزيلولوز وحنديرو معاهم لا رياكسيون تاع la transcétolization. Voilà. Donc, الغزيلولوز حندولو زوج دو كربون نبلاصيوهم، وغزيلولوز فيه 5 كربون يا اخي، زوج نبلاصيوهم في الغيبوز اللي هو في روحو فيه 5 يسمى 5 زدنا لهم زوج يولي عندنا 7. هاد الموليكول نعيطولها سيدو إبتولوز 7 فوسفات، والاكزيلولوز اللي نحينا له زوج بقاولو 3. واش ينتج لنا؟ ينتج لنا 3 غليسيرالديد فوسفات. هذه هي. La deuxième, c'est la formation du F6P, donc le fructose 6-phosphate par transaldolidation. هذا المرة واش نديرو؟ سيدويبتولوز اللي نتجناه في لا رياكسيون précédente، نزيدو له هذاك الغليسيرالديد توجور سما لي برودوي اللي تحصلنا عليهم في لا رياكسيون précédente، نحكموهم لي دو، صرا ما بيناتهم une réaction، c'est la transaldolidation. ندو 3 كربون من السيدويبتولوز، نزيدو on va allonger le glycéraldéhyde 3 phosphate يسمى يولو عنده 6، ديجا هو عنده 3 وزدنا له 3 يولي 6 اللي هو في روحو ال F6P، donc الفركتوز 6 فوسفات. سيدويبتولوز نحينا له 3 يبقاو له 4. الأربعة هادوك correspondent à la molécule تاع érythrose 4 phosphate. La troisième réaction, c'est la formation d'un deuxième F6P par transcétolization. Donc, مع الأول تحصلنا على الفركتوز 6 فوسفات par transaldolidation تاع هاد المرة par transcétolization. صح. الغزيلولوز حنا نتجنا في لا رياكسيون، نعاود توجور نوريها لكم، لا رياكسيون تاع لا فاز 2 لا رياكسيون 1 par épimérisation تحصلنا على 2 غزيلولوز. الغزيلولوز الأول استعملناه لهنا في لا بروميير رياكسيون، هذه ودوكا اللي بقالنا دوزيام غزيلولوز حنستعملوه في هاد لا رياكسيون troisième. فوالا هذه هي. دونك الغزيلولوز زدنا له إريتروز اللي جبناه من هنايا، فوالا درنا واش درنا ترانسيتوليزاسيون، سما ترانسفير دو كربون، فوالا زوج، سما هذا فيه 5 هذا فيه 5 نحينا له زوج ولا 3 اللي هو غليسيرالديد 3 فوسفات، زدنا هذوك الزوج لهذا الإريتروز هو فيه 4 سما ولا 6 اللي هو نفسه الفركتوز 6 phosphate. La dernière réaction, c'est l'isomérisation des deux fructose 6 phosphate en G6P. هذيك شغل régénération تاع glucose 6 phosphate pardon. Donc les deux هادوما اللي تحصلنا عليهم من هاد la réaction اللي قبلها هادية، ناخدو هادوك لي دو نديرو لهم ايزوميريزاسيون باش نعاودو نتحصلو على G6P اللي ديناه من لا glycolyse باش يعاود il va rejoindre à nouveau la glycolyse. Voilà, c'est ça. Glycolyse. L'essentiel. Donc voilà, هادي تاني genre تعاود تكسبليكي لنا لي رياكسيون كانوا عندنا مع الاول. voilà كانوا عندنا les deux molécules كانوا فيهم 5 كربون، 5 مع 5 درنا ترانسيتوليزاسيون تحصلنا على سيدويبتولوز 7 فوسفات و 3 غليسيرالديد. بعد هاد لي دو في روحهم راحو هنايا تفاعلوا لنا في je parle de celle-là, donc la deuxième réaction درنا transaldolidation تحصلنا على الفركتوز 6 فوسفات البروميير إريتروز 4 فوسفات، ومن بعد دينا الدوزيام غزيلولوز اللي كنا استعملنا غير واحد منه، الدوزيام اللي بقى ديناه تفاعل مع هذا الإريتروز باغ ترانسيتوليزاسيون تحصلنا على غليسيرالديد اي فركتوز 6 فوسفات. فوالا دونك البيلان تاعنا واش عندنا 3 بنتوز اللي هما 3 بنتوز. وشنو هما لي 3 بنتوز اللي عندنا؟ كان عندنا ريبوز ان ريبوز و دو غزيلولوز و الريبوز كيتفاعلوا عطاونا دو زيكزوز اللي هما فركتوز 6 فوسفات ومن بعد حولناه لجلوكوز 6 فوسفات وان تريوز اللي هو الغليسيرالديد. تري بيان. دونك ها هي لا رياكسيون تاعنا G6P اللي ديناه من لا غليكوليز، زدنا شغل هنا جمعنا كامل تاع كاع لي فاز 6 NADP+ تحصلنا على غليسيرالديد 3 فوسفات plus 3 CO2 تاع البروميير رياكسيون. Donc je disais le bilan final عطانا glycéraldéhyde هو هذايا و 3 CO2 اللي تحصلنا عليهم لا دوزيام رياكسيون تاع لا بروميير فاز هذيك تاع ديزيدروجيناسيون ديكاربوكسيلونت تاع الجلوكونات 6 فوسفات plus 6 NADPHH+ qui correspond au pouvoir réducteur.
Voilà. Donc l'oxydation complète d'un glucose, ça t'en 12 NADPH+. Parce que fois 2. Alors, on a deux modes. La cellule, soit la cellule elle a besoin d'un pouvoir réducteur qui correspond à un ADPH+, soit la cellule a besoin du ribose 5-phosphate pour la production, pour la synthèse des acides nucléiques lors de la multiplication de l'ADN. Alors, quitte que la cellule a besoin d'un pouvoir réducteur, il y aura la voie des pentoses, donc surtout la première phase. قلنا هنايا زعما لا سيلول تكون مثلا راهي حاجه لل NADPH+ باسكو زعما راهي محتاجه دير لا سينتيز تاع لي زاسيد غراب كميه كبيره. وش يصرى في هذه الحاله في هذه الحاله حيكون لا فاز الاولانيه هي اللي تكون يعني سورتو هي اللي نديروها علاش باسكو هي اللي تعطينا NADPH+. ومن بعد وثاني لا بروميير فاز تعطينا ثاني الريبوز 5 فوسفات. ومن بعد الريبوز 5 فوسفات كي نتحصل enfin complètement يعني كامل هاد لا فوا تعطينا 5 فوسفات الريبوز 5 فوسفات. هذاك الريبوز 5 فوسفات ما نروحوش نزيدو نقعدو غير نحولو يروح يتحول لل فركتوز 6 فوسفات ويعطينا ثاني غليسرات يعني عادي شغل كامل لا فوا. بصح هذوك الفركتوز 6 فوسفات والغليسرات دي 3 فوسفات نروحو باغ لا نيوغلوكوجينيز يعاودو يعطونا غلوكوز 6 فوسفات باش هذاك الغلوكوز 6 فوسفات يعاود توجور يعاود لنا لا فوا يعاود لنا لا فوا دي بانتوز باش نتحصلوا على NADPH+. بون ça c'est un peu genre un peu de détail. l'essentiel حنا برك نعرفوا باللي تكون لا سيلول زعما تحتاجهم في لا سينثيز تاع لي زاسيد غرا اي تو وتكون لا بروميير فاز هي اللي تعطينا هاد البوفوار ريدكتور. Par contre, il a quand la cellule a besoin du ribose 5 phosphate qui يكون محتاجة زعما la synthèse تاع les acides nucléiques. وشكون حيضمن لنا هذا الريبوز 5 فوسفات ce sont les deuxième et troisième phase يعطونا pour le produire par la réaction les réactions inverses de transadolisation et transcétolysation. واش نديرو شغل نعاودو نعكسو F6P شغل نديرو لا فوا نديروها كومبليتوم لا فوا دي بانتوز وبعد نعاودو نوليو علاش باسكو هذوك لي رياكسيون سون دي رياكسيون ريفرسيبل ما يقدروا يعاودو يوليو يعطونا الريبوز والريبوز نديوه نستعملوه فوالا سيلول اي فوالا نكونو ريبوندينا على le besoin de la cellule. Donc maintenant parlons du rôle du NADPH+, qui a un rôle très très important pour la cellule, pour l'organisme complètement. Alors, on a plusieurs rôles. Donc, on a les réactions de biosynthèse, comme les synthèses des acides gras, même les hormones stéroïdes, le cholestérol, par donc les réductases. Donc, ce sont des enzymes. Voilà, en gros, c'est ça. Deuxième rôle, on a la réduction des peroxydes d'hydrogène. Donc, le NADPH+, il va réduire le glutathion. Le glutathion, c'est un tripeptide qui est le globule rouge, qui a un pouvoir très très important, un pouvoir antioxydant. Il élimine les peroxydes qui sont dangereux. Ce sont des toxines et il les élimine. qui يكون بصح réduit كي تصرالو لا ريدكسيون لي يضمنها له NADPH+. Voilà, هذه هي. Troisième rôle, هضرنا على la phagocytose par les globules blancs. Donc les globules blancs vont utiliser le NADPH+ pour l'élimination des particules étrangères. On va le détailler ça. Donc les réactions de la phagocytose, on a le NADPH+ oxydase, c'est une enzyme. Elle est située dans la membrane des leucocytes. Leucocytes, les globules blancs. Leucocytes qui sont actifs, voilà. Donc les enzymes ils vont activer l'O2 moléculaire en superoxyde. Mais l'O2, la molécule superoxyde, c'est un radical très oxydant. Il a un pouvoir oxydant, voilà. Voilà, le superoxyde. ومن بعد يتحول للperoxyde d'hydrogène. بعد l'enzyme superoxyde dismutase, donc une mutation. Le peroxyde d'hydrogène, il va se transformer en acide hypochlorique. Donc, on voit l'autre javel, par la présence d'un ion chlorure, donc Cl-. Voilà. Bien sûr, l'acide hypochlorique, il a un rôle très important. Les micro-organismes, donc il va tuer les micro-organismes, il va éliminer les molécules.
فوالا. وكما شفنا هذه كامل باش لحقنا الكامل هذه حتى كان عندنا الان دي بي اش بلس باسكو هاد لي لوكوسيت يستعملوه باسكو هاد لي زونزيم فوالا كما قلنا لي زونزيم يحتاجوه ديجا اسمها ان دي بي اش بلس اوكسيداز فوالا ما تحتاج لو بوفوار ريدكتور. واش قلنا l'excès du peroxyde est neutralisé par la catalase ou la glutathion peroxydase يعني هذاك لو peroxyde اللي ينتجناه peroxyde هذا الهيدروجين برك شغل كميتو شغل نعادلوها par la catalase ou la glutathion peroxydase. Voilà, donc on a fini, on a fait le tour de la voie des pentoses phosphates. J'espère que c'était clair. Donc à la fin tous les ban pas très compliqué qui ne très très bien les réactions. Et voilà, je vais juste vous montrer un petit schéma qui récapitule les phases. Voilà, je parle de ça. Donc le schéma يعني bien organise les phases, les 3 phases, les réactions تاعهم. Voilà, vous pouvez le lire et je vous remercie et bon courage. Voilà.